Thousands of volcanoes rise from the Earth's surface and over 1,500 of them are active. While they are essential to life on the planet, their eruptions remind us that we are living on top of an explosive cauldron. Les êtres humains ont tendance à oublier la menace que représente le volcan et le voir même parfois dans certaines civilisations comme un protecteur. 500 million people live at the foot of active volcanoes, despite the risks involved. These fire breathers are kept under the watchful eye of scientists. Although experts have today uncovered some of their secrets, they remain powerless in the face of certain devastating phenomena. Une nuée ardente détruit tout sur son passage, bien évidemment les humains, mais également les constructions qui sont soufflées, tout est emporté, il reste des villes fantômes. Capable of destroying everything in just a few minutes, volcanoes become monsters with untamable tempers, and when they wake up, they can be explosive. Energy release is similar to one Hiroshima bomb being detonated every 2 to 3 minutes. In 2010, the eruption of the Icelandic volcano Eyjafjöll propelled thousands of tons of volcanic dust in the air. This eruption had global consequences, but why? Que ce soit des projections de cendres et de bombes, les nuées ardentes ou les gaz, on comprend bien que c'est les volcans qui font des dégâts, c'est le volcan qui tue. When a new volcano emerged from the bowels of this small Icelandic island in 1973, it was met with general surprise. Vorum hissa að þetta skyldi gerast. Okkur alltaf sagt að þetta var ekki eldvirkt svæði. The authorities put new techniques in place to control the monster, but can we really fight against such forces of nature? In 2007, on the island of Réunion, fountains of lava transformed into rivers of magma, which flowed into the sea. Un grand lac de lave a atteint la mer et à ce moment-là, ça s'est mis à péter dans tous les sens. Et il faut savoir que l'eau en surface, elle était à 80 degrés. With the collapse of the main crater, the eruption was unprecedented. Lorsqu'on regarde les écrits anciens, c'est vraiment la plus grosse éruption qu'a connue l'homme sur le piton de la Fournaise. But could experts predict an event of this magnitude? Yet there are even greater dangers on our planet. Killer volcanoes could destroy all life on Earth. Une super éruption pourrait-elle faire disparaître l'espèce humaine? C'est pas exclu. On peut dire que d'ici 100 000 ans, il est probable qu'il y ait une super éruption. Super eruptions are still shrouded in mystery, even though research into the science of volcanoes has made tremendous progress. How do volcanoes work? Can we predict eruptions? And what dangers do they pose? Volcanoes have shaped the surface of the planet. They have marked out continents, made islands emerge, but also ravaged millions of square kilometers of land. They could even take us into a new geological era. Each year, almost 50 volcanic eruptions shake the surface of the Earth. It is one of the most spectacular manifestations of the forces of nature. To understand where the power of these fire giants come from, we must look back at their origins. Le fonctionnement d'un volcan est assez complexe, car on ne voit que la partie superficielle, un petit peu comme la partie émergée d'un iceberg. Et pour bien comprendre le fonctionnement d'un volcan, il faut savoir ce qui se passe dessous. During the period of its creation, the Earth accumulated a considerable amount of energy under its surface. In its core, the temperature is 5,000 degrees. The mantle represents more than 80% of the planet's volume. It produces a flow of heat that slowly swirls the rocks. The surface is the Earth's crust, where we humans evolve. It forms an extremely thin layer, 30 kilometers thick on average, compared to 6,400 kilometers of the Earth's radius. The volcanoes are fueled by this energy today, and their eruptions regulate the Earth's balance. They originate in the mantle, where part of the rock melts. The less dense magma created rises to the surface. During its journey, it can accumulate in a large pocket, known as the magmatic chamber, and stay there for millennia.
When the reservoir is full, the magma is expelled to the surface. It passes through the Earth's crust and continues its ascent along the volcanic chimney. When it emerges, an eruption is created. Tant qu'un volcan est actif, il est alimenté par du magma qui vient de profond. Puis un jour, pour différentes raisons, soit il n'y a plus de magma, soit le volcan s'est déplacé, et si le volcan n'est plus alimenté, il meurt. Over 1,500 volcanoes spread out between the continents are considered active today. They generally form on the borders of different tectonic plates, which make up the Earth's crust. These plates are always in motion. They spread further apart or collide. Most of the volcanoes on our planet are situated where an oceanic plate sinks under another plate. Une plaque plonge sous l'autre, on parle de subduction, et là c'est très favorable au volcanisme, c'est des volcans très importants, très actifs. Donc cette région de subduction, notamment tout le tour du Pacifique, et dans ce cas-là, on parle de ceinture de feu du Pacifique, ça concentre la très grande majorité des volcans du monde et des volcans dangereux du monde. The Ring of Fire begins at the southern tip of South America. It goes as far as Alaska, joins Japan, then the Philippines, and ends in New Zealand. That is about 40,000 kilometers of volcano lined up around the Pacific. However, some of these giants appear in other areas. La majorité des volcans se situent aux limites de plaques, mais certains sont originaux, ils sont au milieu de plaques. Soit au milieu de l'océan, comme l'île de la Réunion au milieu de l'océan Indien, soit au milieu de plaques continentales, comme les volcans d'Auvergne. With its numerous craters, Auvergne is a landmark of volcanism in metropolitan France. The last eruption took place 6,000 years ago, and the youngest volcanoes are still monitored by scientists today. These giants were born as a result of a second means of formation, which volcanologists call a hotspot. On some areas of the mantle, the temperature is higher than usual, bringing up enormous pieces of rock that melt near the surface. The hotspot acts on the Earth's crust as a kind of blowtorch. The magma produced moves through the fractures and eventually emerges into the open air, creating a volcano called a hotspot. Very few places in the world combine these two types of volcanism. One of them became the scene of a worldwide eruption in 2010. "20 million years ago in northern Europe, an island emerged from the sea under the pressure of underwater volcanoes, Iceland. The country sits on two tectonic plates which move away from each other. On one side, the Eurasian plate, and on the other, the North American plate. Some 130 volcanoes stand on this fracture, among them Eyjafjall. Everything here acts as a reminder that Iceland was created with fire, from black sand beaches to ash deserts, fields of solidified lava, and above all, hundreds of craters. These ever-changing volcanic landscapes are proof that the island is still developing. Like most volcanoes, Iceland's arise on the border of tectonic plates, which move several centimeters each year. When they meet, the densest plate is drawn towards the depths of the planet, like a treadmill at the end of its race. The rock melts, then rises to the surface and creates a volcano. When the plates separate, the magma created fills the void between them and forms the Earth's new crust, at the level of the oceanic ridge. This is what happened in Iceland, but a second phenomena is added to this, a hotspot. At the Paris Institute of Earth Physics, Edouard Kaminsky studies the incredible characteristics of Icelandic volcanism. Une dorsale, typiquement, se situe sous nos pieds, à peu près à 5000 km de profondeur dans les océans. Il se produit dans cette dorsale un écartement des plaques et une production de magma. En Islande, se rajoute à ce phénomène l'arrivée d'un point chaud, donc une poussée supplémentaire, une production supplémentaire de magma qui va finir par créer une île, aujourd'hui émergée. Because of these two phenomena together, a volcano erupts in Iceland every 5 years on average. The island bears the scars and lives at the rhythm of these fire-breathing titans. But one of these eruptions is spoken of more than others. During the night of the 20th of March 2010, a volcano that had been asleep for nearly 200 years awoke. It was the Eyjafjall volcano.
on observe l'ouverture d'une fissure éruptive assez classique, avec une activité de fontaine de lave d'intensité moyenne, des coulées de lave d'intensité moyenne et quelques rejets de cendres et de vapeur. Rien d'inquiétant, c'est d'ailleurs une éruption que l'on peut qualifier de touristique. We had this beautiful eruption with lava fountains and lava flowing. It was flowing down steep slopes, so we had lava falls. It was spectacularly beautiful. No danger during the first phase of the eruption that took place on the eastern slope of the volcano. For nearly a month, it produced flows of fluid lava with minor consequences to the island. But things did not end there. On the evening of the 13th of April, intense swarm of earthquakes started under the summit of Eyjafjallajökull. That did not signal anything good. And this signaled that magma was moving under the volcano. Indeed, in the early morning, the eruption suddenly changed location. The eruption started in the summit caldera of Eyjafjallajökull, and the upper part of Eyjafjallajökull is covered by glacier. And the summit caldera has ice up to 250 meters thick in places. The heat released by the magma melted the ice, what scientists call a subglacial eruption. Enormous flows of water then escaped to the plains, causing concern among the authorities. La crainte des autorités, c'est une fonte que l'on qualifierait d'une débâcle du glacier, c'est-à-dire une grande partie du volume du glacier qui est dispersée dans les fleuves et qui entraîne des inondations catastrophiques, extrêmement brutales et rapides, et donc bien sûr des morts et des destructions massives. Faced with this risk, the authorities closely monitored the giant and set up an SMS alert system. 800 inhabitants were evacuated from the area. Among these people was Gudlaug, who lives with her family at the foot of the volcano. Þegar við fáum skilaboðin frá 112 þá þurfum við að rýma og við höfum hálftíma til þess að rýma vegna þess að það getur komið flóð hérna niður og það getur verið flóðalda sem er 14-15 metrar hæð í svona verstu dæmi sem getur gerst og þá færi húsið mitt hérna og þannig ég hefði ekki til að snúa. Luckily, the floods spared the population, only submerging a few roads. But the collision between the magma and the glacier covering the volcano caused an exceptionally aggressive phenomenon. On the 14th of April, Icelanders witnessed a series of ultra-powerful explosions. The energy release is similar to one Hiroshima bomb being detonated every 2 to 3 minutes. Ice at 0 degrees was suddenly vaporized by magma, which was over 1,000 degrees, a violent thermal shock causing these enormous explosions. Arman Höskuldsson is a volcanologist in Reykjavik. He explains this phenomenon. Si tu as une casserole avec de l'huile, et tu fais chauffer l'huile, et tu jettes de l'eau dedans. Ça, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, on a un magma qui est très très chaude, beaucoup plus chaude que le glacier et de l'eau. Et dès que le magma touche le glacier ou de l'eau, l'eau va évaporer dans une explosion. In just a few days, these enormous explosions propelled 140 million cubic meters of volcanic matter into the air. That is more than twice the volume of the dune of Pilar, and one of the materials released into the atmosphere had global consequences. À partir du 14 avril, nous avons donc un magma visqueux qui interagit avec de l'eau de fonte qui se transforme en vapeur au contact du magma incandescent. Ceci produit des explosions gigantesques, extrêmement puissantes, qui vont projeter dans la haute atmosphère un mélange de gaz volcanique et de cendres pulvérisées. Cette combinaison-là a créé des cendres ultra fines, des cendres plus petites qu'un micron. Filled with microscopic ash, the volcanic cloud quickly rose 10 kilometers. Ce panache, il est chaud, donc il monte comme un ballon d'air chaud, puis il s'ouvre comme un parapluie, il s'étale comme un champignon, et après il est entraîné par des vents dominants qu'on appelle des jet streams, qui peuvent les entraîner sur plusieurs centaines de kilomètres. The strong winds pushed the volcanic plume towards the east of the country. In a few days, the cloud had reached Scandinavia, then France, and all over northern Europe. Le panache de l'Eyjafjall est un piège pour le trafic aérien. Comme ce panache a atteint 10 km d'altitude, il a été dispersé
à l'intérieur de l'espace aérien sous la forme d'une concentration très faible de cendres qui n'est pas détectée par les pilotes. Faced with this dangerous volcanic cloud, many European countries cancelled aeroplane flights and closed their airspace for a week. Constituted of fragments of solidified magma, the ash threatened to damage the engines. Un avion de ligne qui traverserait l'atmosphère contaminée par le nuage volcanique serait chargé en cendres à une quantité qui correspond à peu près à 1 kg par heure. Cela revient à générer en permanence dans le réacteur un liquide magmatique, un magma en fusion, qui va figer à l'intérieur des pales et va entraîner une surchauffe du moteur qui peut entraîner l'extinction du moteur. Almost 100,000 flights were cancelled in total, and ultimately the entire world was affected by the eruption of Eyjafjallajökull. Another unexpected consequence, in southern Iceland, a full-blown ash storm hit the region. Það ekki hægt að vera úti, það verður allt grátt, svart og það svíður í öndunarfærin og augunum. The ground of this meadow, now green, was covered with a thick grey coat. Magnus Askiason is the owner of this farm. The 14th of April 2010 has remained engraved in his memory. C'était bizarre, mais quand le centre tombait, il faisait un silence absolu. On n'entendait pas la cri des oiseaux. Et puis le centre, ça rentrait partout. À l'intérieur de la maison, etc., etc. On était couverts de cendres. Magnus Askiason raises sheep of an Icelandic breed known for its wool. He has more than 80. During the eruption, he had to shelter his flock since the ashes could have dramatic consequences. Quand les moutons mangent l'herbe, où il y a du cendre, il y a un peu de fluor qui rentre dans le corps des moutons. Et le fluor, ça peut déformer les dents et les os des moutons. Et dans ce cas-là, on est obligé de les abattre. Et pour moi, ça c'est un peu dommage parce qu'on a eu la même race ici depuis des siècles quasiment, qui savent se protéger contre la pluie, contre la neige et le vent. Luckily, Magnus's herd was not intoxicated with fluorine. But Icelanders will always remember the true catastrophe that resulted from the eruption of Laki in 1783. Dans le cas du Laki, où l'éruption a duré par exemple plus d'1 an et demi, il y a un enrichissement progressif du sol en fluor lié à la désagrégation des cendres sous l'effet des pluies. En 1783, c'est plus de 50% du cheptel qui meurt ainsi en Islande et plus de 20% de la population qui meurt de famine. Dans le cas de l'Eyjafjallajökull, l'éruption a été finalement de faible intensité et assez courte. Elle n'a pas eu d'impact à ce niveau-là. Fortunately, the eruption of Eyjafjallajökull caused no casualties. After 3 days of intense explosive activity, the giant ash breather finally calmed down. Its eruption left behind a gaping hole, hollowed out in the glacier. But it still took nearly 6 months for Eyjafjallajökull to go back to sleep, and no one knows how long for. This explosive kind of activity is by far the most violent, but there is also another type of eruption that ravages everything in its path. Les éruptions volcaniques varient. On va en distinguer 2 grands types. Le premier cas, c'est quand le magma arrive à l'état liquide en surface. Il coule comme une rivière toute rouge, une rivière de lave. Ce sont des gros dégâts matériels, car la coulée dévaste tout. Les écosystèmes, les forêts, les villes, les routes. C'est ce qu'on appelle des éruptions effusives. On peut appeler ça également des éruptions rouges. When the lava is thick, it advances slowly, dragging lots of boulders with it. Nothing can resist its destructive power. At the heart of the flow, the temperature nears 1,000 degrees, and when the lava cools down, it can take some amazing shapes. Among the volcanoes which release the most lava in the world are those of the Hawaiian archipelago. The Kilauea last erupted in January 1983. As a result of the red flood that escaped from the bowels of the Big Island for more than 30 years, the island continues to expand. Effusive eruptions are the least dangerous to man, unlike grey volcanoes, which can be real killers. If gas accumulates under a thick magma, it rushes out of the crater in the form of enormous explosions. Matter is then projected at speeds of up to several hundred kilometers per hour.
Dans le cas des éruptions explosives grises, il y a souvent des projections de fragments de magma plus ou moins solidifiés. Ça peut aller des cendres les plus fines, qui font moins d'1 millimètre, qui sont déjà refroidies, qui sont grises, jusqu'à des bombes qui ont la taille d'un ballon de rugby, qui sont incandescentes dans la nuit, jusqu'à des blocs ou des grosses bombes qui ont la taille d'une voiture, voire d'un autobus. The blasts are so powerful that magma can be expelled to up to a 10-kilometer radius. Ces éruptions explosives sont très importantes, très dangereuses. C'est par rapport aux éruptions effusives 1000 fois plus en énergie et en volume. Scientists have developed a scale that measures the intensity of eruptions, the Volcanic Explosivity Index. It ranges from 0 for effusive eruptions like those in Hawaii to 8 for the most extreme eruptions. Grey volcanoes can be particularly violent. They can trigger dreadful volcanic phenomena, terrible pyroclastic flows which nothing and nobody can withstand. Une nuée ardente se forme lorsque le magma est très visqueux, très explosif, et il jaillit d'un seul coup, soit parce qu'un morceau de la montagne s'effondre, soit parce qu'il sort latéralement. Il sort un peu comme un coup de fusil. When the top of a volcano is plugged with lava, the magma finds itself blocked and accumulates under the crater. When the pressure becomes too strong, the dome of the volcano explodes, releasing an avalanche of rocks, ash, liquid and gas that travel down the volcano's slopes at several hundred kilometers per hour. This death cloud can reach 500 degrees, a brutal event that lasts only a few minutes. Une nuée ardente détruit tout sur son passage, bien évidemment les humains, mais également les constructions qui sont soufflées, les forêts qui sont entièrement détruites. Il ne reste plus que des arbres coupés à 1 mètre du sol et réduits en cendres ou en charbon de bois. Les routes sont détruites, tout est emporté. Il reste des villes fantômes, comme Plymouth à Montserrat. The Soufriere Hills on the Caribbean island of Montserrat give an idea of the terrible consequences caused by this phenomenon. In Plymouth, the capital, everything seems frozen in time in 1997, when the city was destroyed and buried by pyroclastic flows. About 20 people perished that year, but most of the population was evacuated thanks to the warnings of an observatory set up there 2 years earlier. Without it, there could have been thousands of victims. Since the second half of the 19th century, volcanological observatories have gradually been set up in the 4 corners of the world, making considerable progress in the science of volcanoes. Les 100 volcans les plus dangereux du monde sont surveillés par des observatoires qui fonctionnent 24 heures sur 24, qui sont habités par des scientifiques, des techniciens qui se relaient. Et ces observatoires sont liés directement à des capteurs placés sur les volcans, qui est en quelque sorte ausculté, radiographié, monitoré, et les moindres variations de certains paramètres sont enregistrées par l'observatoire qui peut prendre des décisions. 10% of the planet's active volcanoes are monitored continuously, but some places are too difficult to access, making it impossible to set up an observatory. Fortunately, satellites are now able to monitor their activity, and thanks to them, scientists observe how the ground moves and changes with an accuracy of up to a centimetre. One French island is home to a state-of-the-art observatory that continually measures the pulse of a world-famous volcano. In 2007, it produced the eruption of the century. The island of Réunion, in the heart of the Indian Ocean. A true lava breather emerged from this island. It is known in English as the Peak of the Furnace. This stretch of volcanic land sprang up from the depths of the seas 3 million years ago. 3,000 meters high, the Snow Peak reigns over Réunion Island. This giant, which has been dormant for 120 centuries, created 2/3 of the island. Amazing lunar landscapes and stretches of hardened lava on which nothing grows remind us that it is the peak of the furnace that makes the landscape itself. The Réunion volcano lies in the middle of the African tectonic plate. Here, there is no gap or collision between the plates. Its activity continues owing to a very special mechanism. The peak of the furnace is located on a hotspot. Ces volcans sont isolés, ça veut dire qu'à cet endroit-là, en profondeur, le manteau peut fondre, créer du magma, et donc se forme un volcan en plein milieu de la plaque océanique ou continentale.
In the depths of a hotspot, the temperature is extremely high and less dense, so huge pieces of rock rise. As they approach the surface, they melt and create magma. When this magma penetrates the Earth's crust, it forms a new volcano. However, tectonic plates move constantly. Driven by the plates, the volcano slowly shifts away from the hotspot and eventually goes out. The magma continues to pass through the crust as the plate moves. This is how a line of volcanoes is born. Si la plaque est mobile au-dessus d'un point chaud fixe, eh bien, il y a l'effet chalumeau, c'est-à-dire qu'on trouve des volcans qui sont alignés et de plus en plus jeunes à mesure qu'on se rapproche du point chaud. The peak of the Furnace volcano is located just above a hotspot, making it one of the most active volcanoes on the planet. Lava flows out of the surface every 8 months. It has therefore become an open-air laboratory for scientists. In 1980, a volcanic observatory was set up here. Today, Aline Peltier is the director. Le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus surveillés au monde, puisqu'on a quand même une centaine de capteurs sur site qui transmettent donc les données en temps réel à l'observatoire. Seismometers record shaking in the volcano, while other devices measure the changes on the surface and monitor the inclination of its slopes. The main objective is to predict the Réunion Giant's eruptions. Aujourd'hui, on sait prévoir une éruption, notamment quand il y a des nombreux microséismes sous le volcan et quand il y a une inflation, un gonflement du volcan. Ce sont deux paramètres qui témoignent que le magma est en train de monter, qu'il est peut-être à quelques kilomètres, qu'il va sortir dans les 24 à 72 heures. But a final clue is particularly revealing. On a un signal typique qui s'appelle le trémor volcanique. Lorsque la fissure s'ouvre en surface, ça fait vibrer le sol et là on a un signal typique qui est enregistré par nos sismomètres. Et là on sait vraiment que l'éruption a débuté et donc on peut prévenir là également les autorités locales et qui passent donc en alerte 2, éruption en cours. The observatory team regularly visits the site. They are responsible for assessing risks for population and infrastructure. Danger is limited since most of the time the peak of the furnace's eruptions take place in an uninhabited area. La majorité des éruptions du Piton de la Fournaise ont lieu dans l'enclos Fouquet, qu'on appelle aussi l'enclos, qui est une caldeira, c'est un immense cratère d'effondrement en forme de fer à cheval ouvert vers la mer. Donc les coulées sont naturellement canalisées vers la mer. It is precisely here in 2007 that the Réunion volcano's largest eruption for more than a century took place. It was Monday the 2nd of April 2007 at 10 o'clock in the morning. After a week of tremors, the volcano spewed lava. The peak of the furnace lived up to its name. A continuous flow of lava emerged and fountains appeared. Alors parfois, la lave est tellement fluide, mais également riche en gaz, qu'elle peut jaillir, un petit peu comme une lance à incendie, ce qu'on appelle une fontaine de lave. Alors parfois, ces fontaines de lave, elles montent à plusieurs centaines de mètres d'auteur. The lava escaped from an enormous fissure about 1 kilometre wide, which appeared in the southeast of the crater. Le magma, donc il y a 2 km de profondeur, en général, il remonte de manière verticale à l'aplomb du cratère. Et à une certaine zone, il va rencontrer de la fracturation. Et il va suivre cette fracturation et déboucher sur une éruption latérale le long du volcan. Different arms formed and flowed several tens of kilometres per hour. It was heading straight for Highway 2. 1h30 après le début de l'éruption, on était sur site, donc sur la route nationale 2, pour essayer de faire les premiers prélèvements de lave. Et le front de coulée était déjà extrêmement haut. Moi, j'avais jamais vu ça personnellement, avec un front de coulée qui faisait 2 ou 3 fois ma taille et qui a progressé quand même assez rapidement. The torrent of burning lava literally swept away part of the road. The locals went to see the damage. Gradually, the eruption became a tourist attraction. The peak of the furnace offered a fascinating spectacle. Les éruptions effusives rouges sont très belles, mais paradoxalement, ce n'est pas les plus dangereuses. Parce que ça coule dans une région donnée, dans une direction donnée. Ça peut durer parfois longtemps, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Mais on va dire que les dégâts sont essentiellement matériels. Il y a rarement des victimes de coulées de lave. By nightfall, the flow had reached the Indian Ocean, and after a few hours, a flow front of more than a kilometre poured into the sea. The burning lava came into contact with the water, which was about 20 degrees.
The meeting of the two elements was extremely violent. Quand la lave arrive dans la mer, c'est bien sûr deux éléments, l'eau et le feu qui se rencontrent, deux éléments qui sont adversaires. Donc ça ne se passe jamais calmement. C'est au contraire très dynamique, très explosif. C'est-à-dire que l'eau au contact de la lave se vaporise. Ça fait des sortes de mini-cocottes minutes un peu partout. Du coup, la lave se pulvérise en fragments. Donc c'est un mélange de cendres noires pulvérisées qui sont projetées et de panaches de vapeur d'eau qui tourbillonnent furieusement. The confrontation between the lava and the Indian Ocean also triggered chemical chain reactions. Sulfur dioxide, chloridic acid and sulfuric acid were then released into an immense cloud of steam. Some days after the lava flowed into the ocean, scientists went by boat to dive. Their goal was to study the impact of lava on the marine environment. In this team was the oceanologist Jean-Pascal Quod. On était sur un Zodiac à 50 mètres devant le fond de la coulée, qui était très très calme. La coulée était calme, elle se jetait lentement dans la mer, on voyait qu'elle allait sous l'eau. Et donc on avait le bleu, on avait le noir, on avait le blanc des nuages, on avait le cône volcanique, les montagnes. Et c'est un moment de pur bonheur et de pure connexion avec la nature profonde et vraiment les forces intenses. But events took a whole new turn. Au moment où on est arrivé derrière la pointe de la coulée, un grand lac de lave a atteint la mer et à ce moment-là, ça s'est mis à péter dans tous les sens. Il y avait des pavés qui partaient dans l'air, il y avait des panaches partout. Et il faut savoir que l'eau en surface, elle était à 80 degrés. Faced with this danger, the team cancelled the dive and decided to move away from the flow front. 500 meters from the shore, the scientists made a strange discovery. On a commencé à voir des poissons qui flottaient à la surface, qui bougeaient encore. Il y en avait qui étaient cuits, il y en avait qui étaient encore vivants. Et quand on les a regardés, on dit mais on les connaît pas ces poissons. Ils ont dévaginé, regarde la vessie natatoire, elle est encore gonflée. Il vient de mourir. Encore une nouvelle espèce. Incroyable. C'était un moment extraordinaire, c'est-à-dire qu'on venait juste de survivre en disant on a survécu, ouf, on s'est pas mis à l'eau. Et finalement on va au large et la nature nous a offert ce magnifique mystère. Killed by thermal and chemical shock as a result of the encounter between the lava and the water, hundreds of fish rose from the deep. Pendant 3 jours, avec plusieurs équipes, on s'est relayé sur la coulée. On est venu tous les jours et tous les jours, on a collecté ces poissons, finalement pour arriver à peu près à 300 poissons, dans lesquels on a pu identifier une trentaine d'espèces qui n'étaient pas connues pour la Réunion et une dizaine d'espèces qui étaient nouvelles pour la science. While teams of scientists finished their research in the sea, the peak of the furnace continued to roar. The lava flow reached an exceptional level of 50 cubic meters per second on average, a record for Réunion Island, enough to fill an Olympic swimming pool in less than a minute. On a eu des volumes impliqués qui étaient extrêmement importants, 100 fois plus importants qu'une éruption moyenne au piton de la Fournaise. Des fontaines de lave qui ont atteint 200 mètres de hauteur, alors qu'une éruption classique, c'est plutôt 30 mètres de hauteur ici à la Fournaise. At the same time, the observatory noted an impressive increase in seismic activity under the central crater. 1,000 small earthquakes were recorded in a day, and scientists feared the crater's collapse. Dans la nuit du 6 au 7 avril 2007, l'éruption prend un nouveau tournant. Il y a toujours beaucoup de lave émise. Le cratère Dolomieu, le cratère central, s'effondre brusquement sur lui-même. Cette vidange rapide de la chambre magmatique a créé donc une formation d'une caldeira au sommet, c'est-à-dire un effondrement du sommet sur 300 mètres de profondeur. In total, nearly 50 million cubic meters of rocks disappeared in the heart of the crater. That's nearly 150 Montparnasse towers swallowed up. Lorsqu'on regarde les écrits anciens, c'est vraiment la plus grosse éruption qu'a connue l'homme sur le piton de la Fournaise. Il y a eu d'autres éruptions qui ont émis également des volumes importants, où il y a eu des effondrements aussi de cratères au sommet, mais pas de cette envergure. After a month, the eruption finished at last, leaving behind a completely devastated landscape. The black lava covered a vast stretch of forests and ravines across which the highway was rebuilt. In total, the island grew by 50 hectares. Thanks to the preventive work of the Réunion Volcanological Observatory, the lava flows claimed no victims.
Les différents risques volcaniques, que ce soit les coulées de lave, les projections de cendres et de bombes, les nuées ardentes ou les gaz, sont des risques immédiats. On comprend bien que c'est les volcans qui font des dégâts, c'est le volcan qui tue. Mais il faut être conscient que d'autres risques, différés d'un temps dans l'espace, doivent être également pris en considération. Volcanoes, even long after their eruption, remain potential killers. The combination of certain climatic events with volcanic deposits can cause catastrophes as damaging as the eruptions themselves. C'est le cas, par exemple, d'un volcan qui projette des cendres en quantité. Ces cendres s'accumulent de façon instable et en grande quantité sur les flancs du volcan. Arrive la saison des pluies, beaucoup d'eau plus beaucoup de cendres, ça fait beaucoup de boue. Cette boue dégouline sur les flancs du volcan, recouvre les villages environnants. This is what happened in November 1985 in Colombia. The Nevado de Ruiz volcano began to erupt after having rumbled and smoked for months. Ce volcan est recouvert de glace. L'intérieur du glacier commence à fondre au contact du magma souterrain. Des poches d'eau se forment, qui sont brusquement libérées, donc déferle un mélange d'eau, de cendres, de blocs, de fragments de glace qui empruntent les vallées, qui parcourent des distances importantes, 60, 80, 100 km, qui recouvre des parties de villes, dont Armero, faisant 25 000 victimes. The world experienced one of the greatest natural disasters of the 20th century. The town of Armero was literally wiped from the map, completely covered in mud, now hardened like cement. Another type of deferred risk may result from an eruption, but this time the danger comes from the enormous quantities of volcanic products emitted into the air. Quand des cendres volcaniques ou des aérosols séjournent longuement dans la stratosphère, ces particules, ces cendres, arrêtent certains rayons solaires, donc la température baisse. Donc paradoxalement, les grosses éruptions produisent des baisses de température qui sont mesurables. Lors de la dernière éruption du Pinatubo, en 1991, on a pu mesurer une baisse de 0,3 degrés dans l'hémisphère nord qui s'est amortie en 3 ans. The eruption of this Filipino volcano produced a phenomenon known as a volcanic winter, but only eruptions of cataclysmic power influence the climate. At last, very dangerous phenomenon affects most volcanoes. Shaken regularly by earthquakes, they form fragile structures, becoming prone to landslides that sweep away everything in their way. When a substantial mass of rock escapes, the physiognomy of these giants is totally disrupted. Sometimes the entire land is reshaped. Une coulée de lave peut avoir une épaisseur de quelques mètres à quelques dizaines de mètres. Elle peut donc combler une vallée. Elle peut aussi créer un territoire nouveau. C'est le cas de toutes les îles volcaniques. Et même plus souvent, l'île s'est formée grâce au volcan. Volcanoes devastate lands. In 1973, the inhabitants of one particular island were blown away by the metamorphosis of their surroundings. We return to Iceland. According to scientists, some 250 eruptions have shaken these lands with fire and ice for more than a millennium. They also forced the Vestmannaeyjar archipelago a dozen kilometers from the country's southwest coast. Some 15 islands sprung up from the waves as a result of this underwater volcanic power. Heimaey, the main island, is the only one inhabited. It is now dominated by Eldfell. Helgafell, dormant for thousands of years, stands beside it. Today, on these wild lands, with its steep topography, live some 4,000 people. Here, everything seems peaceful, yet the inhabitants live under the threat of the Eldfell volcano, which may wake at any moment. The volcano appeared some 40 years ago, and Johan Jonsson witnessed its first eruption. His childhood home was caught in a lava flow. Hérna holtstólpinn inn í húsið, eða stéttina. Og húsið var svona 10 metra frá götunni. Og hérna, ég bara flutti yfir götuna í þetta hús hér. Þetta var eina húsið sem stóð eftir, þannig ég fór einhverja 15-20 metra. Það var nú öll ósköpin þegar upp var staðið. Þannig ég hef alltaf átt heima hér allt mitt líf á þessari torfu. Today, nature has reclaimed its rights, but some remnants remain of houses which stood here before the eruption. Þessi steypuklumpur hérna, þetta skorsteinn á húsi sem var hérna í næstu götu. Farði syngað upp eftir og endaði hérna. Þannig að
Nevertheless, there was no sign of such a catastrophe at the time. The event was met with general surprise. Við vorum hissa að þetta skyldi gerast. Okkur alltaf sagt að þetta var ekki eldvirkt svæði. Þannig að við vissum ekki að þetta væri svona. Þetta byrjaði með svona 3 litlum jarðskjálftum, örlitlum jarðskjálftum. Og síðan bara hófst þetta. At the beginning of 1973, the Eldfell volcano did not yet exist. Le 23 janvier 1973, les flancs de l'Elgafeld s'ouvrent, de la lave jaillit, des projections de cendres, des bombes. Donc se crée un petit cône adventif qui devient rapidement le frère de l'Elgafell, qu'on appelle l'Eldfell. At 2 o'clock in the morning, the ground of the east of the island was ripped by an enormous fissure which rapidly reached 2 kilometers, along which giant fountains of lava spurted towards the sky. The scene was unbelievable. A curtain of fire was only a few hundred meters from the first houses of Heimaey. In the middle of the night, sirens sounded and the authorities moved through the streets to wake the sleeping population. They had one instruction: immediate evacuation. Fólki bara fór, bara eins og það stóð í raun og veru og bara forðaði sér. Það var bara málið, koma sér í burtu. Það var ekkert, fólk tók ekkert með sér. Bara eitthvað lágmark, einhverja handtösku kannski eða sem var bara hent niður í flýti. Fötin voru skilin eftir, það var allt skilið eftir. Það var bara að koma sér í burtu, það vissi enginn hvað myndi gerast. Some of the inhabitants left Heimaey aboard the island's 70 trawlers headed for the rest of Iceland. Aeroplanes were chartered to evacuate the last people. Everything took place peacefully as the eruption continued even more beautifully. Nous devons rester sur place à la fin de la matinée qu'environ 200 à 300 personnes qui sont mobilisées pour gérer la crise sur place. In a few days, the volcanic cloud rose 10 kilometers high, and during this time, Eldfell released a phenomenal quantity of material which fell onto the island, blown by the wind. But the layer of ashes rapidly reached several meters high, and under its weight, the building roofs collapse. Heimaey slowly transformed into a black island. The lava then rose to the level of a single eruptive mouth situated at the top of a volcano. The newborn volcano was already 100 meters high, while its lava flowed down to the sea and solidified. But following the natural landform, the flow quickly took a dangerous trajectory. Le risque majeur lors de l'éruption de l'Eldfell, c'est la mise en place d'une coulée très importante qui malheureusement se dirige vers la ville et vers le port. At the beginning of February, the lava advanced tens of meters a day. After 2 weeks of eruption, the flow ended up reaching the town and directly threatening the port. Le port est le centre vital de l'île, c'est un des plus grands ports de pêche de l'Islande. Il faut donc trouver une astuce pour limiter les dégâts. Backed into a corner, the authorities tried their all and proposed stopping the flow by watering it with seawater. 30 kilometers of high-resistance pipelines and about 50 giant pumps arrived from Iceland and elsewhere. Each hose fired 1 cubic meter of icy seawater per second, enough to fill an Olympic-sized swimming pool in 40 minutes. Arrêter une coulée de lave, c'est toujours très difficile. Là, le contexte était particulier parce qu'on était en bord de mer. Et donc, cette quantité d'eau de mer froide sur le front de la coulée a eu pour effet de solidifier la lave et donc de créer une première muraille naturelle. Et donc, la lave qui était liquide à l'arrière s'est détournée. After several weeks of struggle, the flow front stopped in extremis at the entrance of the port. And thanks to the channel that the lava had constructed, it was now much better protected. Although this flow was able to be held back by colossal efforts, volcanic eruptions remain an indomitable force of nature. Si le volcan avait continué à être actif de façon aussi intense pendant 2 ou 3 semaines de plus, le port aurait été détruit. On the 26th of June 1973, the volcano fell at last into a deceptive slumber. 230 million cubic meters of lava were released in flows, 20 million in projectiles. With this quantity of volcanic matter, the magmatic chamber is no longer under pressure. The volcanic eruption ends. Depending on volcano flow and the amount of magma filling the reservoir, eruptions can last from 1 day to several years.
After 5 months of activity, Eldfell left behind a desolate landscape. In the end, nearly 1/3 of the town was flattened under the weight of the ashes, destroyed, burned or crushed by the lava. Lorsque les habitants se réinstallent sur l'île, le paysage a quand même sensiblement changé, puisqu'il y a une grande partie de l'île qui est maintenant recouverte par des coulées volcaniques. Et surtout, il y a un nouveau volcan, l'Eldfell, qui est un cône volcanique qui domine maintenant la ville. With its accumulation of volcanic matter, the Eldfell volcano stands at 200 meters high, and its lava flows have increased the surface area of the island by 15%. Today, the volcano has been placed under strict surveillance by scientists, much like the Vestmannaeyjar archipelago. L'archipel des îles Westman est un système volcanique en cours de construction. C'est-à-dire que régulièrement, les éruptions volcaniques peuvent avoir lieu sur des centres éruptifs émergés, mais parfois sous l'eau. To the planet's land volcanoes are added countless underwater volcanoes which dot our oceans. There are probably 1,000 times more than on the surface. Hidden in the great depths, they still remain a mystery. But when lava does surge from the waves, these underwater volcanoes brutally remind us of their existence. That is what happened around 20 kilometers away from Heimaey. Almost 50 years ago, Surtsey Island did not yet exist. On the 14th of November 1963, in the early hours of the morning, some fishermen noticed a column of vapor rising 10 kilometers into the sky in the distance. In a few hours, the ocean opened up and breathed pulverized rock and ash, an extraordinary spectacle. Le contact à faible profondeur du magma et de l'eau a été explosif. L'eau a un peu joué le rôle d'une cocotte minute. Et donc, il y a jailli des gerbes de cendres noires et de vapeur d'eau blanche. C'est une éruption en noir et blanc, qu'on appelle une éruption hydrovolcanique, moitié eau, moitié volcan. Hydrovolcanic eruptions happen frequently in Iceland, but in Surtsey, things did not stop there. The next day, a piece of earth emerged from the ocean. Il faut comprendre qu'un volcan, c'est un édifice qui se construit petit à petit. Donc, il commence au fond de la mer, qui peut être, mettons, à moins 4 km en moyenne. Donc ce volcan se construit à chaque éruption. Puis un jour, il va émerger. Ce volcan qui émerge, il est battu par les vagues, il est détruit, donc il y a une lutte entre le volcan qui sort, les vagues qui le détruisent. Donc le volcan s'élargit. Et puis quand il a assez de surface, de substratum, ben, il se met à sortir, et puis à ce moment-là, l'eau n'y peut plus rien. Une île se crée véritablement. For 4 years, Surtsey Island grew with each eruption. In June 1967, it finally reached the size of 370 football pitches. In human memory, it is the longest eruption Iceland has ever seen. A new land was born from the forces of nature. However, human beings seem to ignore these kinds of disastrous events. Since antiquity, populations have settled at the foot of these menacing mountains. This is the case of Vesuvius, the only active volcano in continental Europe. It rises above the Bay of Naples, where 4 million people live. The population seemed to have forgotten the catastrophe of Pompeii. Yet nearly 2,000 years later, these petrified bodies testify to the magnitude of this event. Like a time bomb, Vesuvius is still in danger of exploding. Scientists estimate that the pyroclastic flows could once again hit the region. At the time, they destroyed everything in their path, wiping neighboring villages off the map. Vesuvius's last eruption dates back to 1944 and gives an idea of the strength of this Italian volcano. It spewed lava flows for 11 consecutive days. The inhabitants of the region witnessed the destruction of buildings helplessly, while a thick layer of ash covered Naples. Today, nearly 500 million people on the planet live at the mercy of these fire giants. On peut être étonné que des gens habitent au pied des volcans. Alors il y a plusieurs raisons. C'est que d'abord, les éruptions sont espacées parfois de plusieurs siècles. Donc entre plusieurs générations, il y a un certain oubli. Également, les terres autour des volcans sont fertiles, donc cultivées. Donc pour un paysan javanais, par exemple, le calcul est simple. Il va dire « le volcan tue tous les siècles, mais me nourrit chaque jour ». On volcanic slopes, the soil is of unparalleled fertility. The eruptions act as a fertilizer falling from the sky. Composed of multiple minerals, ash serves as food for plants, which grow at a faster rate than average. These giants are capable of the best and the worst. The planet remains under the sway of a final threat, the supervolcano. Belts in the Earth's crust, they await their hour. To the west of the United States, every year, more than 3 million tourists unknowingly walk over a sleeping monster, the Great Yellowstone Volcano.
Invisible to the naked eye, it hides under a nature park known across the world. Countless geysers, fumaroles and hot springs offer signs of the site's volcanic nature. Despite its 60-kilometer diameter, visitors can only guess its presence. Yet under the supervolcano's magmatic chamber is a gigantic basin of half-melted rock. It would fill the Grand Canyon in Colorado more than 11 times. The awakening of this supervolcano could cause a true disaster. Ça voudrait dire que 100 km autour de Yellowstone, tout est détruit comme par une bombe atomique, qui est 10 cm de cendres sur 1000 km autour du point, qui a une baisse de température de 10 à 15 degrés sur l'hémisphère nord, et que les ports d'Anvers et d'Hambourg sont dans la glace. The event could bring us back to the Ice Age, a cataclysmic event that would lead to the extinction of many species, because super eruptions are an unparalleled force of nature. Une super éruption, c'est une éruption qui est 1000 fois plus importante que les éruptions explosives dont on a parlé. C'est-à-dire qu'elle produit non pas 1 km3, mais 1000 km3, voire 3000 km3 de matériaux projetés. The amount of volcanic matter emitted would be so colossal that the proportions are unimaginable, especially since a super eruption has never been witnessed. And for a good reason, as the last one dates back more than 70,000 years. Ces super éruptions qui sont heureusement 1000 fois plus rares, parce qu'il faut 1000 fois plus d'énergie. Donc les probabilités qu'il y ait une super éruption dans un avenir proche sont faibles, elles ne sont pas nulles. Simplement on peut dire que d'ici 100 000 ans, il est probable qu'il y ait une super éruption. The next super eruption may not take place that far away from us. In the Bay of Naples, it is not only Vesuvius that threatens the population. Its observatory watches over a much more dangerous monster, the Phlegrean Fields. Ranked among the most dangerous in the world, this supervolcano concerns specialists who have detected alarming variations. In total, some 10 supervolcanoes are closely monitored by experts to detect any signs of awakening. But we remain powerless in the face of the force of nature.